nostalgia from Mars. Hello all you Martians out there. It's your Terran fixed foot soul with a bit of that old world flavour. You're tuned to Radio Nostalgia from Mars. Breathe easy, kick back and reminisce. Take my hand, explain to me this project called humanity. Don't let go while on this ride. There will be no surprise. All I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead. Take my hand, don't let go. I know we won't get lost on our way home. Take my hand, don't let go. The signs are fake and the maps are false, but we must go on. As we drift through this metropolis, take your earphones off and listen to me, and I'll guide you through this cacophony. People talk, but they've nothing to say. Why would anyone know the way? Take my hand, don't let go. I know we won't get lost on our way home. Take my hand, don't let go. The signs are fake and the maps are false, but we must go on. Radio Nostalgia from Mars. Wow, what a way to start the show. Anna Churchin with Take My Hand, her sublime take on our wonderful project called Humanity. Beautiful. Plenty more to come into Soul Show.
a show packed with stories and music to remind ourselves of where we are and how far we've come. Our first caller for the show calls it like it is, and was a hard-hitting look back at the last days on Earth from the perspective of a shrewd businessman and loving father. Stories, memories, the good old days, original sources, authentic tales, hope, inspiration, drama. Radio nostalgia from Mars. I worked in oil, brokering gasoline to be exact. It's a strange business, probably not like you would actually imagine it to be. My day started something like this. I check Reuters and my sheets, see if there's been a change in the fundamentals, see if the spread's up or down. And then when the clock strikes go, I'm on the phone. I could be calling some commercial shop in Bumble, Kansas, where little old Sue loves to know how my daughter's doing. Or I could be trying to get into the head of a powerful Russian who knows the world wants his phone number. That's when the psychology kicks in, and I go to work. If they pick up the phone, they're mine. That's the game. I started when I was 29, 30. My boss was a coked-up, perma-tanned moron who was wasted by lunch. More money than sense. Screaming at waiters because, I don't know, you don't drink gin out of a glass like that. And Caesar salad is supposed to have 8 pieces. 8 pieces of chicken, you stunted fool. Stunted fool was his favorite insult. This coming from a guy who was 5 foot nothing. That was pretty much my life, 24/7. I traveled a lot, meeting clients all over the world. The Amazon, the Gulf, Siberia, Central Asia, the States, Singapore, everywhere. Looking back, I can't claim that I ever would recommend that life, nor can I claim that I was ever really happy doing it. But it was fun. I mean, talk about your share of moments. There was this one girl, some strange mix of Algiers and Paris, with some sprinkle of Havana, a dancer, naturally. So pretty. She'd turn a priest's head or give a nun a... Sometimes I wonder what happened to her. But we all had the same feeling. This can't last. And sure enough, we were right. First, you couldn't drink the water. Then you couldn't eat the crops. And pretty soon, we wouldn't be able to breathe the f***ing air. I remember looking at Emmy and wondering what kind of a future would she have. So I decided to do something about it. The Mars project was Plan B for planet Earth, which was most evidently The family and I had already put down roots in Tesla City by the time the great catastrophe really hit. The corporation knew my contacts in the world of drilling and refining would be useful, so I adapted my skills to something more practical. Now we are all that keeps this little planet running. Mining those Martian chemicals for the battery banks, Martian cement for the buildings. My pure little Emma has a future. When somebody sits down and writes this all up for the history books, it might just be men like me they'll be hailing as heroes. It's men like me who saved humanity. Men like me who took us further than we ever dreamt possible. Radio nostalgia from Mars. Wow, some pretty heavy stuff. Reminds us that all kinds made it up here to Mars, but we're all in it together now, and remain creatures of the world. You're a tight beam to Radio Nostalgia from Mars, music for the lost days of Earth. Every morning I like to look at the sky. I whisper a word or two, and it glows right back at you. The smell of coffee and the bread, the news is sad, the children laugh. You were in me, now out of bed, ready for the big bad world. Hello,
Golf Club Wasteland. Golf Club Wasteland. Interessante, né? Toca a música. Ah, muito fraquinho. Fica aprendendo como funciona essa distância aqui, né? E as conquistas são 15, né? Legal, né? E assim, visualmente ele tá bonito, né? Não entendi, ele é um astronauta e tá em Marte, é isso? Ah. Your home away from home. Radio nostalgia from Mars. Creatures of the world, now that the tractor takes us back. Stefan Milenkovic, pining for blue skies, fast musing on the games we play. Just a reminder that until further notice, there is a moratorium on all team leaders playing card and board games with their teams, following an incident. Ah, mas quem vem de Marte? In section C. Não, eu tive a impressão que realmente estava destruído aqui a cidade. Until then, there'll be no intersectional board game tournaments. Mas assim, eu achei que ele estava people at a time per team. In the interim, teams are encouraged to take advantage of the half ration special. Lá em Marte, então, né? Mas não, ele tá na Terra mesmo. Relaxing drink that takes Onde que é o lugar? Ah, ali, lá na frente. Ah, aqui não. Our next caller, Yamil, takes us into her world of food, smells. No modo história ele fica contando historinha, né? And sings us a personal song. Modo campanha ali, pelo que eu vi. Histoire, mémoire, le bon vieux temps, source originale, Isso, pra jogar golfe? fable authentique, espoir, inspiration, drame, musique, radio nostalgie de Mars. E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Game Golf Club Wasteland. I have nightmares. Game? I'm happy to be alive, but I knew É que eu tô achando que eu to live vou more confirmar aqui. But this is a radio Ah, tá, program não. about nostalgia, not guilt. Sabia de onde eu peguei, recebi essa chave. I've been nostalgic since I was 20, when I left Havana. Ixi, In passou. Europe, I felt different. Each country has a smell. Mars doesn't. Where I come from, the smell of the O ocean. registro desbloqueado no diário. Mango, bananas, coconut. Só que aqui ele não marca, né, quantas tacadas você pode fazer, né? Normalmente num jogo de golfe você tem, né? Você vai jogando, né? Smell of my street when the rain falls. All of that make me into the person I am. Golf Club Wasteland. Eu achei que esse game ia sair no Game Pass. Questão que nome? So now I'm double nostalgic. Foi só a impressão, né? Full of life. Ou ele tá no Game Pass, né? Nights under blue sky, touching each other. The air Ai, filled with the smell of sweat from pontinho. dancing with a orchestra Aragon playing from an apartment. Now the only Como tá way tudo legendado, né? Eu não vou ficar nem falando, né? is by singing. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. Como foi? No sé explicarme qué pasó. Como fue? Pero de ti me enamoré. Olha que barato. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como manantial Parada, hein? llenó mi vida de inquietud. Muito legal. Fueron tus ojos, Deixa eu ver pra onde eu vou. o tu boca. Ih, eu tenho que passar ali? Fueron tus manos o tu voz. Fue lo mejor
Espero que não passe. Tem conquista também, não se preocupe, acontece. É que esse jogo não tem copyright, não? É que pode ficar tocando música assim? Слушате радио носталгiju sa Marsa. Está ouvindo a rádio Nostalgia de Marte. What a wonderful story. Reminds us that life is about so much more than just E agora pra acertar surviving. ali. Well, living in space has always been challenging. And here's a song that pokes a little E aqui fun está uma música que faz into graça com os dormitórios There's no apertados. introduction. All you want. It's a classic. Take a moment, relax, Relaxe. and remember. Recorde-se com a rádio Nostalgia de Nostalgia Marte. from Mars. Rádio Nostalgia de Marte. A nossa rádio. Together in space. E agora, hein? Very different sight from the Cold War arms race. Bom, Tarkovsky, consegui. Solaris, all 2001. Melville or Dostoevsky. Yesenia or Jack London. Rádio Lolis. Astronauts argued about art, values and international relations. Two astronauts argued. Deixa que bola. Ah, é que ela segura. Америка убила иракцев, убила А? Алевда и Ламумбу. Она убила корейцев и вьетнамцев, распространяла. Ai, quase foi demais. Don't get me started on Stalin and your talent to suffer under SARS, my friend. Your history is long. You also E inflicted scars. Two astronauts argued about art, values and international relations. Two astronauts. questão que são singles, né? São as musiquinhas curtas que eles colocaram, né? They speak in two tongues, but still 4 hours they talk. The same oxygen in their lungs, Oba! the same thrill on their space Tudo. walk. Interessante, né? Estamos aí no game Golf Club Wasteland. Минимум кофе в Москве. Сказал российский космонавт. I met my dog Laika in the sunrise. Said the American astronaut. Я скучаю по жене и дому. Сказал российский космонавт. Also miss my wife and just like Charlie the astronaut. Two Ai, parei. Ui, quase. argued about art, values and Se for muito forte, ela... two astronauts. Então não foi? Beleza, então. Ficou legalzinho, né, a música. Как светит солнце, свет Бога, и как прекрасна голубая земля. Говорится, геи из Роскосмоса в Индии. Ai, muito forte. Search, my friend, with hope on our mind, on a mission for mankind. Olha, de primeira. Ove Chef. 5 anos atrás o primo se tornou severo. Cachorro do vizinho lá. Vou mutar o cachorro. Deixa eu fechar aqui a porta, ficou aberta aqui, vai ser mais barulho ainda. É, eles estão reclamando lá dos direitos autorais.
Querem uma participação na música. Oba! É, de primeira, hein? É um recorde. Música Fome e está epidemia se espalharam. Rádio nostalgia. Época dos bons e velhos tempos. Rádio Nostalgia de Marte. Essa foi Ana Cursi. Talvez o primeiro hit interplanetário. Deu pra ver. Uma ode à grande evacuação. Certamente uma das nossas músicas mais pedidas. Falando em pedidos, sigam os protocolos sanitários do habitat. Em líquidos senão os corporais no lixo principal, inclusive urina. Vocês não gostam, mas toda a água é reciclada. Urine no funil instalado, perto do sua privada, por favor. Falando em urina e fezes, nós recém demos as boas-vindas ao... Sofia, nos conta como é ser mãe em Marte. Interessante, eles ficam conversando na rádio. Rádio Nostalgia de Marte. Tão feliz que viemos para Marte. It was a project I funded from the very beginning. I knew it had potential and I trusted the amazing team working on it. Tinha potencial e confiava. Como investidor e anjo, meu marido e eu conseguimos lugares na nave Arca. E no game Golfe Club Wasteland. Barato, né? Ficou muito legal. Falar no projeto humano, tenho ótimas notícias. Apenas uma semana recebemos nosso bebezinho nesse mundo. Até que enfim vou poder jogar. Agora que eu vi. Morreu tudo? O que aquelas vacas que tá fazendo ali? Sobreviveu as vacas? Nada sobreviveu. Ixi, caiu na areia aqui. Eu vou reiniciar pra ver, vai. Full of life compared to this barren, rugged terrain. I send my little Martian to sleep with a lullaby my mother sang. Ah, a vaca continua. Thanks to these songs, I'm able to retain, at least on a rudimentary level, my mother tongue. She sang. Sobreviveram. Ela cantava assim: Seu McDonald tinha um. Noc ticho spuszczana gra, za niebeskich swodowa. Noc ticho spuszczana gra. Foi muito bem feitinho isso. Ah, eu teria que jogar em cima do carro pra não cair na areia, né? Pô, pelo menos bateu no carro, né? Thank you, Sophia, for that uplifting news and beautiful song. Life always finds a way. Ah, parece uma girafa? As a new life is the water that sustains it. You may have noticed that it doesn't rain here on Mars, so another friendly reminder that showers are strictly limited to 30 seconds each, with no exceptions. Corporate is looking into extending this time frame, but is meeting resistance from Section BC, who want the lab to be excluded from the water recycling program, which would actually reduce allocated shower times to 27 seconds. Want a say in this? Join our sectional weekly meetings and vote while sipping on a relaxing tube of OMAS. Feels good, as it should. Radio Nostalgia. Rádio Nostalgia de Marte. Apple Pizza. Enfim, vamos? High speed on the autobahn, like spaceship Earth around the sun. A diver's breath in a deep blue sea, bubbles like your thoughts of me. Make up sex on a summer's day, like an airplane on a runway. Miséria, hein? Onde o que que a atuação de acertar na primeira, eu tô. Estávamos sem comida, na água eles deixaram. Ah, a vaquinha ali. Ei, vaquinha.
Ah, pra comer a bola. Ah, você tem que comer minha bola? Passes quickly. It flies by. Vai pegar, né? Por aí! A vaca tá meio mutante, né? Tá fácil. Ael e girafa albino. Eles já escaparam para Marte. Caso de apocalipse, 800, help us God. Parado, em caso de apocalipse, 800, help us God. Girafa come também. Olha ali. Ele não cai ali, né? Acho que a bola não vai tão longe, não. Passes quickly. Nossa, essa girafa não vai comer. You're home away from home. Radio nostalgia from Mars. Life passes quickly. Oh! Indeed. Another blast from the past, reminding us to savor each moment as it flies by. Speaking of savoring things, the Health and Well-being Department would like us to remind you that the popping and fizzing noise your dried food makes when you're adding water is perfectly normal and does not mean it has gone off or is contaminated. The Health and Wellbeing Department would also like to take this moment to remind you to take your bone density pills twice a week now, as it was discovered the original dose apareceu essa girafona aqui. É que eu olho esses animais, eu lembro do Last of Us. Music and dancing have always been a A parte lá que você vai nele que aparece as girafas, né? Our next caller Merva recalls her teenage clubbing days with vivid memories of awkward first kisses and a life-altering club experience invoking a philosophical epiphany. Stories, Pura! memories, the good old days. Ai, não, foi demais. Sources, Ah, authentic tales, hope, inspiration, drama, radio nostalgia from Mars. So, when I was in aí também tá muito in high school, we used to learn all the German poets, like Best Friends, Goethe and Schiller. But the first poet that actually spoke to me was Heinrich Heine. I knew a couple of Heine's poems by heart that are now buried somewhere in my mind. But one passage called Burning Books stuck with me. Yes, even till today. So, just será cair aqui por baixo? To college, just a couple of years before the catastrophe. É mais difícil. I was walking around Berlin with a group of friends coming from a house party. I still remember that apartment smelling of potatoes. Yes, because we always made pommes and drank schnapps. Estamos aí no game Golf Club Wasteland. And after that, I remember passing by Alexanderplatz on that very, very hot night. Was a guy I liked. E bate na cabeça dela. I can't say I remember that. Probably from all the drinking, or maybe he was just a bad kisser. But I can still feel this. Tem que fazer passar bem naquela partinha do pescoço dela ali. Of us holding hands.
Yeah, anyways, we popped some pills and entered our techno church that, well, now when I think back, I visited more often than my college. And I remember the beat in my chest and all these young bodies moving in this industrial space. I used to love dancing and counting techno songs, but one song was very strange. It just went repetition, 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 and then this female vocal would creep out of nowhere. And then suddenly I felt very dizzy, so I sat on the ground and held my knees closely to my chest. It was some sort of like, like protective instinct. I was like an animal, and I felt cold sweat dripping down my neck. Ugh. And I'm sure my guy thought I was completely crazy. And then out of nowhere, the Heine lines clearly came to me. I sat que a costa dele praticamente é by the ugly, hypnotic, uma rocha não. É inclinado, nessa coisa inclinada leva mais pulso ainda. Heine's lines. They were just there, planted in my head. Wilde düstere Zeiten führen heran und der Prophet, der eine neue Apokalypse schreiben wollte, musste ganz neue Bestien erfinden. Und zwar so erschreckliche, dass die älteren Tiersymbole dagegen nur sanfte Täubchen und Amoretten wären. Die Götter verhüllen ihr Antlitz aus Mitleid mit den Menschenkindern, ihren langjährigen Pfleglingen und vielleicht zugleich auch aus Besorgnis über das eigene Schicksal. Vai ficar pior ainda. A mãe deu à luz um bebê albino. Ended up here, on Mars. Eita, agora é dentro do vaso. That does bring back memories of university days and sweaty club nights. Earthly hedonism at its finest. For the record, corporate does not endorse or advocate the use of psychedelic drugs and reminds you, dear listeners, that Class A drugs are just as illegal here on Mars as they were. Dá certinho, vamos ver. Okay, disclaimer out of the way. Passou demais. A surprise for Mirva. We tracked down that weird song in her head and dug it out of the archives for all to hear. Grab a tube of OMAS and enjoy the ride while sipping on pure calm. Vou jogar direto, vamos ver o que acontece. The warmest memories. Nostalgia from Mars. Fazem. Oi. Foi melhor que nada, né? Refreshing. Refreshing. Na primeira. E sim. E agora a distância aqui. Ixi. Ó, tem que jogar ali. Será que tem conquista de jogar dentro do negócio ali? Sim. Aperte na... não deu. Bateu ali? Tá de brincadeira. Imaginar que ia bater bem no ar ali do negócio. Por baixo, né? Mas eu acho que tinha que fazer assim. Vê se tem essa conquista aqui. Não, droga, sai.
Mania de fazer coisa errada. Ai, ai, viu? É pra ver a conquista. Atinge 20 níveis, 25 níveis, 29, não alimenta os animais, beleza concreta, a vaca não achou engraçado. Você prefere jogar basquete? Ó, tem uma aqui sim. Precisa de acertar no... tinha alguma coisa estranha mesmo, né? Aí, filho, vamos? A música eletrônica me lembra o primeiro Killer Instinct. Killer! Tinha do primeiro Killer. Ai, droga, não foi. Acho que tem que acertar na primeira. Fala sério, né? Quero fazer conquista aqui, pessoal. Quero terminar ele sem fazer a conquista. Ai, muito forte. Uma tentativa. Vou deixar para o próximo, deu tempo. Tá? Ai, quase. Faltou pouquinho. Ai, que miserável. Eu acho que tem que ser na primeira, né? Ah, olha como foi longe. A gente não faz pra fazer a conquista, né? Você está ouvindo a rádio Nostalgia de Marte. Eles mudaram, falaram, vamos mudar essa música que ele não vai sair daí. Quase. Another thing that can get into your head is living conditions here on Mars. Life up here on Mars can get a bit overwhelming at times, so along with the soothing OMAS drink, no stress, no fuss, it bears mentioning that wellness counseling is mandatory for all team members, regardless of rank. Aê, consegui! The wellness sessions are completely confidential and anonymous, but do remember that all conversations are monitored and recorded for security reasons, and you must have your ID badge and sectional access pass visible. Que bolinha fraca também que você jogou, hein? Okay, time for another story. Eu? Our last caller for Vai, filho, força nessa bola aí. Francesco, who tells a haunting tale of his last days on Earth as the great catastrophe kicked into high gear. Stories, memories, the good old days, original sources, authentic tales, hope, inspiration, drama, radio nostalgia. From agora vai forte. It was an extremely humid summer. My parents would not let me out because of the floods in Italy. My father went outside and was working in the greenhouse on the vineyard, and my mother was a doctor. She read Italian. Temos um game Golf Club Wasteland. I was very small. Aqui não vai demais, né? But I remember many days when é água ali? Ah, não. Would gather at our é areia. Plants. It rained heavily at night. They would only say to aqui é ruim, não, ela vai bem lenta. Powerful people want to take my great-great-grandfather's land. Tataravô. But one image stuck in my memory.
It was daybreak. Outro café. I woke up and I could faintly hear in the dark. Vai, filho, vamos. Only later I understood the history behind this song. Outside, Bom, tem a opção de entrar no cano ou ir ali embaixo. Father and mother, rifles no cano ele não vai sair na água, não? My father was crying and singing. I was at the door of the house. My mother turned, smiled, acho que ele teria que cair lá de cima. But it was a Vai vir rápido. Confident smile. Cara moglie che tu non mi senti, raccomando ai compagni música é essa aí que estão cantando agora? di tenermi da conto i bambini. Vai, filho, vamos. Ué, ficou pro lado errado, filho. É do lado de lá, ó. Of course, I had no idea where they were buried. Tô tentando jogar pra esse lado, mas o cara não vira. La guerra l'avete voluta. Não tem jeito. Como é que eu vou fazer? Dá pra subir, será? Ai, tem que ir pela janela ali. Ih, voltou. A parte é complicada, hein? In a way, the people who killed my parents found me in Italy and recruited me. Lá pela janela ali, ó. Saved me. Não é complicado. It is ironic now. My parents fought for freedom. O nome do game Golfe Clube Wasteland. On Mars. Population increase program. Pior que eu acho que ela tem que cair dali, ó. Often in the middle of the night, eu posso ir por cima também. I hear my parents saying. Hooray! Aí, o bolinho. Trabalho. Por aqui ela sai direto. Vai dar certo. Dança que ele tem que andar, rapaz. Agora eu já sei porque que estão tocando essa música aqui. É do. Ai, per molti non fu. O Gorizia, tu sei maledetta. Ai, bati muito fraco. Per ogni cuore che sente coscienza. Vai morrer, vai jogar. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno. Agora dica, como é que você vai acertar ali, ó? E no chutômetro, meu. Rádio Nostalgia de Marte toca agora Desespero. Se eu jogar aqui, ela vai cair pra fora. Bom, vamos lá, vai. Como é que dá, né? Segura aí! Caiu no negócio. Eu não passou nem perto. Oliveira, segura aí. Aí, Mas se fosse nas regras oficiais do golfe, eu já tinha perdido, porque quantas tacadas eu já dei. Ah, filho. Aqui, ali. Ó, como que vai fazer ali, hein?
Ai. Aqui vai ser complicado, mas vamos lá, vamos arriscar. Pura! Aê, consegui! Aê! Não é miserável! Quase caiu. Enfim. Pura! Aê! Depois de 100 tacadas, né? Vivia com um bando de cachorro alimentando-me de gatos, ratos e insetos. Eu tô no museu. E agora aqui? Não posso acertar ali, ó. O caminho que tá marcado aí vai levar aonde, será? Bolinha não vai dar tudo isso. Vamos arriscar. Dá pra ver. Ah, tá de brincadeira, hein? Pura! Puxa! Ai, nem vou falar nada, velho. Ai, vou falar o quê, meu? Aê, agora vai fraquinho. Ei, que bonito. O negócio vai dar ali. Puxa, quanto foi? Pura! Pura! Ah, ele virou de costas. Como é que pode? Ai! Caiu. Eu tô ruim agora, hein? Olha lá, ele tá... Tô virando pro lado de lá e ele tá jogando pro lado de cá, meu. Ih. Brincadeira comigo? Brincadeira o negócio. Pra cá, filho. Ali não vai passar, não adianta. Vou jogar aqui dentro. Cuidado pra acertar isso. Não, jogou do lado errado, me dá. Tá de brincadeira comigo. O que a gente não faz pra acertar o negócio aí? Aí, ó. Ai! Pura, miserável. Pura, miserável. Ai, não. Um pouquinho só. Tem que imaginar quando que é a medida disso aqui. The deepest tunes, the warmest memories. Radio nostalgia from Mars.
Well, that brings us to the end of the show. It's been a real journey. Music, Ixi, stories, and demais. memories. Radio Nostalgia from Mars has it all. If you want to be involved with RNFM, have a story to tell, and Ai, miserável. Ai, contact quase. us via the usual internet channels and leave a short message outlining your contribution. Once your story idea is vetted and Mas by onde que é o lado que eu tenho que we'll jogar? track you down to organize a time to record you. Não. Please note that not all stories are accepted, and we are not permitted to give out criteria, so stories and ideas are submitted at your own risk. Olha que miserável, tem hora que você faz e ele não vai, ó. The no stress, no fuss drink for the ultra elite. And a big thank you to corporate for allocating us this precious time Estica o braço aí, and vai. their resources on this tight beam to you. Agora vai mais I hope forte. you've enjoyed Vá. the show. It's been a pleasure to take your hand. We're playing out with Crowded in My Olha no Mind. game A Golf song Club that always Wasteland. reminds us that no matter Olha, how cramped and sinceramente, stuffy we feel, in the end, there is always a breath of fresh air in memories of blue skies. Aê, consegui! Música e Mira agora. da Britana. Rádio Nostalgia Onde? Parar a bolinha? Agora eu tenho que ir onde? Ando ali, ó. Onde tá o negócio? Ali, ó. Ah, o botão vermelho? É... Não, eu fiquei cismado com aquele botão ali, mas... Ei, mas que vesgo, hein? Ah, eu imaginei que não ia bater, né? Eu imaginei, né, que não ia bater. Tá sem rádio agora. Eu falei, ah não, pode mirar na direção, tem que fazer bem acima, né? Pista. Ah, tem um cano ali. Ah, acertei. E agora? Ele é o teto, né? Ah, ele quebrou. Quebra aí. Vai bater aqui na parede. Erros. Forçando essa bolinha aí, ó. Ei, não quebrou? Vai quebrar quando eu pisar? Ei, quebrou. É que tem conquista de cair bem no vidrinho ali. Cai ali, se cai certinho. Olha que a bolinha vai devagar, né? Corta a bola, passa. É o Charmes na varanda. Acho que o cara pagou, né? Que passeio que ele fez pra Marte, hein? Bom. Tem um carinha ali em cima. Eita, ali.
jogar lá, ver se chega lá no... Pecinha do Cantaire ali daí. Ei! Ah, não acerta. Voltei pra cá, mas cadê a bolinha? Ah! Quer fazer alguma coisa ali, ó. Não faz. Talvez eu não tivesse que bater ali. Vou tentar mais uma vez só. Tô achando que tinha que bater naquele rapazinho ali. Ai, não, muito forte. Do game Golf Club Wasteland. Cara, que parece que mais forte, mano. Não dá pra entender isso aqui. Please stand by for next transmission. Bate não vai, tem hora que você não bate. Please stand by for next Fiquem ligados para a próxima transmissão em 30 segundos. Please stand by for next transmission in 20 seconds. Vou tentar jogar ali agora, só pra ver. In 15 seconds. In 10 seconds. Pra ver se é agora. In 5 seconds. Não. In 1 second. Radio nostalgia from Mars. Vou bater daqui, vai jogar lá? Yeah, to all you Martians out there, welcome to another edition of Radio Nostalgia from Mars. Ah, é muito fraco. Plenty of great stuff coming our way onto Soul Show. You know, bit of a terror flavor. Some more stories from our beloved callers. And Miserável. around our base out here. Tá de brincadeira esse negócio. Ah, não conformo com isso. Tem que ficar esperando ainda, filho. Vai logo. Like I said, your tight beam to Radio Nostalgia from Vai Mars. caçar minhoca. Easy, kick back, and reminisce. Começar logo, você tem que ficar lá, o cara batendo papo comigo, vai. Ah, vamos nós. Ai, meu Deus do céu. Tô achando que vai bater aqui no negócio. Ah, não. Poxa, que cascurinha é fraca também, né, filho? Não exagera tanto também. Vai. Pula! Ah, eu não acredito nisso. Que isso? Pura! E... Ah! A forca ali, ó. O que tá escrito ali? Traje de... Coisa. Vai! Ui, quase. Um pouquinho não deu, hein? Olha onde que tá o negócio.
Bom, eu vou terminar essa live pelo menos chegando no negócio lá. Enfim, vamos. Pula. Aê! Ali em cima. If it alive. Acho que não vai. Bateu na caixa. Acho que vai ficar bem na minha frente também. Olha que deu, né? Ai, passou demais. Ai. Quase. Vai. Primeira. GG. Vamos começar o show com o clássico Prato 2021. A long-lost Earth Day anthem recently discovered in the archives here on Mars. That should take most of us back to the days when Mars was nothing but an evening star in the sky, and large social gatherings were still normal and carefree. Speaking of carefree, Ilus de Alphaville. flavors, pink, green, and yellow, pure calm in a tube. Right, moving on. As always, we've collected some stories from our beloved callers. Juntamos algumas histórias. Bom, a gente vai parar aqui, né? Acho que não vai dar pra me chegar até o fim. Mesmo que se cair nessas folhas fica mais pesado. Радионостальгия с Марса. Ixi, esquilo roubou ali. I nearly missed the boat to Mars. I mean, the rumours about something big happening in Alphaville had been floating for a few years, and of course it was impossible to separate fact from fiction. At that time, I barely made it through Insurgent territory to this floating ghetto about an hour away from Alphaville by motorboat. I won't go into detail, but the crew I ran with bribed an outpost guard to go have a really long piss, where we used his comms to access their infranet. Their information turned out just as distorted as ours, but we found one channel that changed everything. Some bright spark in Alphaville had made spreadsheets of shipping data a monkey could understand. Imports into Alphaville were off the charts, while exports had zeroed out completely. I mean, nothing was coming out, even on the black market, which incidentally was fully accounted for, meaning it had to be sanctioned all along. So we knew something was É muito forte. Tem hora que vai forte, tem hora que é fraco, não dá pra entender. Olha lá, quer ver? Ai, na beiradinha. É, ele leva embora a bolinha ali pra dentro. Ele pensa que é uma noz, né? What tipped us off that they were planning to leave Earth is what they were stockpiling. Fuel. Ah, não! Pegou. Specifically, dinitrogen tetroxide and hydrazine. Old school. But they're chemicals used as rocket fuel. They're easy to store, but they're highly toxic and require careful handling. Ele passa de another gruesome discovery. Covert shipping and dumping of bodies. A lot of bodies. There were so many that some of those bodies had started washing up in our neighborhood. So toxic stayed away. Coincidentally, it suddenly became much easier to get a multi-day work pass. Vamos. We were so hungry and focused on other resources, we didn't make the connection. We assumed the workers were skipping on the visa. Ai, meu filho, vai, meu filho. I was planning to do the exact same thing. So actually, I lucked out. I'm a small guy. Nem sei como aconteceu isso, mas aconteceu. For labor at that point, that I was given an on-screen pass and ended up in heavy labor, moving enormous containers caí ali perto também. with mechanical suits.
Tá de brincadeira que eu tenho que ficar jogando esse galho agora. Acha? Agora não pode cair aqui no negócio. Brincadeira comigo, né? Not unusual at all to hang out all day in a hazy. Technically, just walking outside required one those days. É o golfe no Marte mesmo. That's what saved me twice. I mean, hindsight is 20/20, but those containers were the rocket fuel, and in no way was it being stored or transported safely. All those guys died, withered to skin and bone. Aí, minha gente. Again, it was all hidden in plain sight. Hell, we were all agora eu vou passar, né? We just assumed everyone was starving. I only got onto one of the last ships up ele to levou. Mars because I was in a hazmat suit and holding that scanner. Quantas bolinhas ele pegou? Within the first days Uma of my conquista. assignment, I never told anyone, and no one ever asked. I guess I was confused with security or something. All I remember is being yelled at. Lá no prédio, esses marcianos com traje de proteção estavam coletando amostras. Ai, ai, ai. Pegou a bolinha e ele fez a conquista pra mim. I never saw my crew or the sky again. 165. Jupar em 25 níveis. Jupar em 29 níveis. Não alimenta os animais. Beleza concreta. A vaca não achou engraçado. Forçando a coluna, ainda no lucro. Aproveita essa barganha. Tem nada forte aqui, na verdade. É só um jogo de golfe, afinal. Uma pessoa talentosa. Muito tranquilo. So please maintain your suits properly and follow decontamination protocols strictly at all times when returning from extra trocar de game, velho. No suit, no life, as we say. Radio nostalgia from Mars. Tem ponto. Esse ponto aqui. How about a 21st century love song remixed for the 22nd? Uma música romântica. Who's watching who? Espionage or true love? I guess we'll never really be quite sure. De todos que eu fiz aqui. Horário. No prédio, 17 tacadas ou menos para desbloquear. 16 tacadas ou menos. Cada parte tem um negócio, né? Pessoal, chegamos ao final do game, né? Vamos trocar ele agora, né? Game Golf Club Wasteland.